हेलो बोकारो, क्या आप लोग को पता है ऐसा काली मंदिर, इतना चमत्कारी प्रसिद्ध मंदिर छुपा हुआ है दोस्तों पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाला मोतोड़ नाम का जगह पे। तो आइए चलते आप लोग को दर्शन कराते हैं काली माँ का। মানুষ মাফ কইরা দাও আমারে, মনেরও মন্দির থাইকা ভালোবাসি তোমারে। রাগ করো না মনের মানুষ, মাফ কইরা দাও আমারে, মনেরও মন্দির থাইকা ভালোবাসি তোমারে। আমি মাছ তুমি বর্ষি, আমি মাছ তুমি বর্ষি, টান দিলে আসবো তোমারও চরণ তলে, গড়ায় গড়ায় কাঁদবো। दोस्तों हमारे बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं, आप भी आइए मोतोड़।